إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الملك الحق المبين الذي هبانا بالإيمان واليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله جل وعلا هي سبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ ساهٍ صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, terkhusus nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat menikmati kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita dapat menikmati jatah hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah dari nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiah. Apa gunanya kalau kita memiliki dunia seisinya kalau tidak memiliki iman dan Islam? Apa gunanya kita memiliki dunia seisinya kalau tidak dibarengi dengan nikmat sehat wal afiah? Itu semua tidak artinya. Maka ketika kita memiliki tiga nikmat yang besar ini, dunia yang kita punya, harta yang kita punya, semua yang kita punya, maka dijalankan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita menjadi tentram, hidup kita menjadi harmonis, pikiran kita menjadi tenang. Itu semua karena iman dan Islam. Bayangkan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang kafir yang memiliki segala-galanya dalam dunia, namun kehidupan mereka tiada yang tenang, kehidupan mereka tetap gelisah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka dunia dan seisinya. Namun mereka tidak memiliki ketenangan dalam hidup mereka karena tiada iman di dalam hati mereka.
Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak memiliki banyak harta dan dunia, namun kita masih memiliki yang lebih besar daripada dunia seisinya, yaitu iman dan Islam. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa keselamatan bagi manusia, Nabi pembawa kebahagiaan bagi manusia. Siapa yang ingin selamat, siapa yang ingin bahagia dunia wal akhirah, maka ikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan sampai kita lupakan atau tertinggal. Kenapa ma'asyiral hadirin rahimakumullah? Ada orang kafir pernah berkata, kata mereka, kenapa orang Islam banyak yang sengsara, kehidupannya mereka tiada yang memiliki akan dunia, artinya dalam keadaan kaya, karena mereka tidak mengikuti ajaran Nabi-Nya, karena mereka meninggalkan ajaran Nabi-Nya. Namun sebaliknya, banyak orang kafir yang menjalankan sistem daripada ajaran Islam, ajarannya Rasulullah. Mereka ambil ilmunya, maka mereka mendapatkan dunia mereka. Namun kita ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita meninggalkan Nabi kita, jangan sampai kita meninggalkan ajarannya, karena itu adalah kunci keselamatan kita dunia wal akhirah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Khatib selalu berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah dengan sebenar-benarnya, dengan rasa takut dan rasa segan. Bukan karena di masjid, bukan karena pakai peci, bukan karena pakai gamis, sarung, baju koko, bukan. Namun jalankan ketakwaan dimanapun kita berada. Yang di kantor bertakwa, yang di pasar bertakwa, yang di rumah bertakwa, pakai pakaian biasa bertakwa. Dimanapun jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah dengan rasa takut dan segan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja kita kepada manusia akan segan, ada rasa takut, bagaimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau sama bos saja, belum ketemu dengan bosnya, hanya mendengar saja namanya, kita segan dan takut. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini semua dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini, di hari yang mulia dan di waktu yang mulia, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, mari sama-sama kita ambil faedah, kita ambil ilmu, kita ambil kebaikan yang kita dapati di tempat yang mulia ini, Baitullah. Karena banyak dari kita yang tidak memiliki waktu yang banyak untuk duduk di majelis taklim, tidak memiliki waktu yang banyak untuk duduk di masjid, tidak memiliki waktu yang banyak untuk mencari, mendalami ilmu agama Islam. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jadikan kesempatan yang singkat ini kesempatan yang berharga. Jangan sampai ditinggal, jangan sampai dibawa tidur, jangan sampai dibawa ngantuk. Akan tetapi pasang mata, pasang telinga, dan pasang hati kita untuk menerima daripada segala kebaikan yang kita dapati pada hari ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60 yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, pasti kalian akan diijabah, pasti kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebanyakan dari kita yang lupa atau lalai akan perintah ini. Kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu adalah perintah dari Allah semata.
Namun kebanyakan dari kita yang lupa akan hal tersebut. Siapa yang bisa menjamin urusan dunia kita akan sukses? Siapa yang bisa menjamin urusan akhirat kita akan lancar? Siapa yang menjamin akan keselamatan kita? Siapa yang menjamin akan rezeki kita? Kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selayaknya seorang hamba adalah meminta kepada Tuhannya. Namun kita sebagai manusia kadang merasa bahwa apa yang kita dapat adalah hasil daripada jerih payah kita. Kalau kena musibah, baru kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan di dalam kesehariannya, apapun yang dilakukan pasti ada doanya. Keluar rumah ada doa, masuk rumah ada doa, masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, pakai sendal ada doa, pakai pakaian ada doanya. Tidak ada perbuatan sedikit pun yang di sana ada kebaikan, pasti ada doanya. Tapi kita lupa, tapi kita lalai, sehingga apa yang kita lakukan terkadang tidak sesuai, terkadang tidak mendapatkan hasil. Setiap dari kita keluar rumah mencari nafkah, mencari rezeki. Namun ketika kau kembali, apa yang didapat? Ketika ia tidak mendapatkan sesuai keinginannya, ia mengeluh, ia berkeluh kesah. Pasti Tuhannya yang disalahkan. Padahal ia keluar tidak memohon dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika ia keluar rumah tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Bagaimana kita menghadapi kerasnya dunia, bagaimana kita menghadapi fitnahnya dunia, kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak membawa senjata kita, yaitu doa. Maka dari itu masyarul hadirin rahimakumullah, mulai sekarang biasakan apa yang kita lakukan, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kecil, urusan besar, urusan dunia, urusan akhirat, kecil besar, hasilnya tetap selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita akan mendapatkan sesuatu yang telah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak sesuai harapan, pasti hati kita akan mensyukuri, pasti diri kita akan menerima apa yang pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita telah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita gampang meminta kepada manusia tapi lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berharap-harap kepada manusia tapi kita lupa ada harapan yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di waktu yang mulia ini, dan kita berada di bulan yang mulia, Ashhurul Hurum, bulan Dzulqa'dah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan 4 bulan ini adalah 4 bulan yang mulia. Yang mana bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Salasatun sardun wahidun fardun. 3 berturut-turut, 1 memisahkan diri. Lalu apa yang dianjurkan di dalam bulan Ashhurul Hurum? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kita berbuat zalim kepada diri kita. Maksudnya apa berbuat zalim kepada diri kita sendiri? Jangan banyakin maksiat. Kalau kita banyakin maksiat, itu artinya zalim kepada diri kita sendiri. Zalim kepada diri sendiri saja tidak boleh, apalagi zalim kepada orang lain. Maka dari itu masyarul hadirin rahimakumullah, perhatikan waktu-waktu kita saat ini adalah waktu yang mulia, waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cari mana hambanya yang mencari
akan ridhonya, akan pahalanya. Al-Imam Al-Baghawi terakhir daripada khutbah yang singkat ini, Al-Imam Al-Baghawi beliau mengatakan, al-amalu salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Kebaikan, amal saleh itu ganjarannya lebih besar ketika berada di dalam bulan-bulan yang mulia. Dan sebaliknya, wadzulmu fihinna a'zamu minadz-zulmi fima siwahunna. Dan kemaksiatan, kezaliman, keburukan itu juga lebih besar dosanya ketika berada di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya serta inayahnya, dan serta kita diberi perlindungan agar selalu senantiasa menjalankan segala perintahnya, meninggalkan larangannya, dan kita dimudahkan untuk selalu melakukan daripada ibadah-ibadah yang wajib, menjalankan ibadah yang sunnah, menjauhkan yang haram, menjauhkan yang makruh, dan menjadikan yang mubah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف عندما بالصلاة teruskan melakukan salat demi kesempurnaan salat kita bersama. Alhamdulillah.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
الله. سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما هو أهله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا غني يا حميد يا مقدم يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم.